ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟିକା ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତା ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ଏହି ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି 8ଟାରୁ ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ। ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ଥର ଭଳି ସାପ୍ତାହିକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିଥିଲେ, ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବା ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହି ସପ୍ତାହ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯେଉଁ ହେବ, ସାପ୍ତାହିକ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ପୂର୍ବ ପରି ଆମର ଯେଉଁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍, ବେସିକ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି, ବିଜୁଳି, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଡାକ୍ତରୀ ସୁବିଧା, ଟିକାକରଣ, ଟେଷ୍ଟିଂ, ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସପ୍ଲାଇ ଅଛି ସବୁ ଚାଲୁ ରହିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦୋକାନ, ବଜାର, ମଲ୍ ସକାଳ 6ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲା ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯେଉଁ ହେତୁ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏବଂ ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ କିଛି କଟକଣା ରହିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାବେଶ, ସୋସିଆଲ, ରିଲିଜିୟସ୍, ପଲିଟିକାଲ ଏବଂ କଲଚରାଲ ମିଟିଂ ଆଉ ସମାବେଶ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କଟକଣା ରହିବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଗତ ମାସଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ହେଉଛି, ଏଥିରେ କିଛି କୋହଳ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଗତ ମାସରେ ପାର୍କ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବିଚ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏବେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଏବଂ ପାର୍କକୁ ଖୋଲା କରାଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରମଣରେ ଯିବେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ କରିବା ସହିତ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ହାତକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ରହିବ। ସେଠାରେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ପରିପାଳନ ପୂର୍ବକ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଇବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତ ମଲ୍ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ମଲ୍ ଖୋଲିବ। ମଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ମଲ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମାବଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିପାଳନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନେଇ ମଲ୍ ଖୋଲା ରହିପାରିବ। ରେସ୍ତୋରାଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି, ବାର୍, ଢାବା, ହୋଟେଲରେ ଯେଉଁ ଡାଇନିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ସେଥିରେ 50% କ୍ଷମତାରେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତ୍ତିରେ ଏସବୁ ଚାଲିପାରିବ। ରାଜ୍ୟର ସିନେମା ହଲ୍, ଥିଏଟର, ନାଟ୍ୟଶାଳା, ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଏବଂ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି 50% କ୍ଷମତାରେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ମଲ୍, ରେସ୍ତୋରାଁ, ବାର୍, ଢାବା, ସିନେମା ହଲ୍, ଥିଏଟର, ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ମାଲିକମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ପାଳନ କେମିତି କରିବେ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେଇ ମଲ୍, ଢାବା ବା ରେସ୍ତୋରାଁ ବା ସିନେମା ହଲ୍, ଥିଏଟର ଏସବୁ ମାଲିକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଆଉ ପୁରୀ ସହରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଲ୍, ରେସ୍ତୋରାଁ, ବାର୍, ଢାବା, ସିନେମା ହଲ୍, ଥିଏଟର ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଡଲ୍ଟ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ 2 ଡୋଜ୍ କୋଭିଡ଼ ଟିକା ନେଇଥିବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା କୌଣସି ଆଡଲ୍ଟ ମେମ୍ବର ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ୟାର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓନରଙ୍କର ବା ମଲ୍ ଓନରଙ୍କର ବା ସିନେମା ହଲ୍ ଓନର, ଯେଉଁ ଥିଏଟର ଓନର, ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଏନ୍ସିଓର କରିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଆଡଲ୍ଟ ଲୋକ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଟିକାକରଣର ପ୍ରୁଫ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆଗରୁ ଆମେ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ କେବଳ ଟେକ୍ ଆୱେ ଆଲାଉ କରିଥିଲୁ।
बर्तमान से लोक मैंने कोविड नियम मानि खाई पारिबे। नीतिदिने हाट एवं साप्ताहिक हाट खोला रहिबो। सेठाने कोविड नियम परिपालन करने आम समस्त अनुरोध करूँ। आंतरराज्य एवं राज्य भितर जो बस चलाचल चालू रहिबो। राज्य मध्य चलाचल करुवा बस गुड़िक निर्धारित सीट्रु अधिक यात्री नहीं पारिबे नहीं। जिला मजिस्ट्रेट बा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एवं म्युनिसिपल कमिशनर माने स्थानीय परिस्थिति को दृष्टि रखी धार्मिक अनुष्ठान धर्मपीठ गुड़ी को कोविड नियम और कटकणा अनुजाई खोलिया को अनुमति दे पारिबे एवं अनुमति देवा पूर्व से माने जो माने रिलेवेंट स्टेक होल्डर अच्छे से सहित आलोचना करी जोठी भाविबे जे खोला जाई पारिबो से संपर्क निष्पत्ति जिलापाल संपृक्त जिलापाल एवं म्युनिसिपल कमिशनर नहीं पारिबे। तेबे श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन पुरी एवं लिंगराज मंदिर प्रशासन से परिचालना कमिटी सदस्य एवं अन्य संपृक्त व्यक्तिविशेष सहित आलोचना करी ए संपर्क में निष्पत्ति नहीं पारिबे। भक्त बा श्रद्धालु माने जेतबेले कौन सी धार्मिक पीठ को जीवे सेठी कौन सी भोग बा प्रसाद नहीं पारिबे नाही, भोग चढ़ाई पारिबे नाही। यात्रा ऑपेरा मुक्ताकाश रंगमंच गुड़िक से भाई 50% क्षमतार चलो माने गोटे सीट्रु आउ गोटे सीट मध्य 6 फुट्र मिनिमम व्यवधान रखिए। विवाह कार्य जमती गत थर थिला 25 जन को नहीं विवाह कार्य करा जाई परिबो। अंत्येष्टिक्रिया सेमती 20 जन को नहीं कोविड नीति नियम माने कि करा जाई परिबो। एवं भोजी भात को आमे बारण करिछु। भोजी कोठी देई हबो नाही। जदि चाहिबे से माने पार्सल फूड दे पारिबे अतिथि मानक। समस्त ऑफिशियल मीटिंग व्यावसायिक मीटिंग रे सर्वाधिक 100 जन व्यक्ति अंशग्रहण करें। उद्घाटन शिलान्यास आदि कार्यक्रम में सर्वाधिक 30 जन व्यक्ति अंशग्रहण करें। समस्त सरकारी बेसरकारी तालीम कार्यक्रम परीक्षा इत्यादि चालू करने को अनुमति दि जाइए। सरकार ठारू से कौन सेपरेट बा अलग अनुमति पत्र आवश्यकता रहिबो नहीं। समस्त शिक्षानुष्ठान कोचिंग सेंटर से विभाग तरफ निर्देशनामा अनुଯାयी खोल जा पार। इंडोर पार्क आमोद प्रमोद पार्क वाटर पार्क जो आमर नंदनकानन भली जो जू अच्छी से सबू दोली मीना बजार इत्यादि खोल जा पार कि सबुठी कोविड नियम परिपालन कंपलसरी। म्यूजियम पर्यटन स्थान चिड़ियाखाना एवं प्रत्नतात्विक कीर्तिगुड़िक कोविड नियम अनुଯାयी खोल जा पार। सरकारी बेसरकारी स्विमिंग पूल खोल जा पार। 2 चकिया 4 चकिया जान ऑटो रिक्शा टैक्सी ओला उबर आदि गाड़ी गुड़िक से निर्धारित सीट अनुसार से यात्री परिवहन करें। रात्रिकालीन कर्फ्यू एवं सप्ताहांत सटडाउन समय पूर्व निर्देश जहाँ था ताहा बलवत्तर रहिबो। समस्त दुकान व्यावसायिक प्रतिष्ठान कार्यालय अनुष्ठान यही समय मध्य बंद रहिबो। रात्रिकालीन कर्फ्यू समय जदि कहीं बाहर बुलिबे कहीं बाहर न बुलिया आम अनुरोध करूँ। जिला प्रशासन और म्युनिसिपल प्रशासन कर्मचारी कार्य लगी पुलिस सरकारी कर्मचारी डाक्तर स्वास्थ्य कर्मचारी पारामेडिकल कर्मचारी आम्बुलांस इत्यादि कौन सी कटकणा रहिबो नहीं। कोविड टेस्टिंग टीकाकरण आदि चालू रहिबो। तेणु कोविड टेस्टिंग टीकाकरण जावास कौन बाधा रहिबो नहीं। बिजुली अग्निशम टेलीकम जल जोगाण रेलबाई विमान बंदर और परिवहन सेवार नियोजित कर्मचारी कौन कटकणा लागू हेब नहीं। डाक्तरखाना कि कौन जरूरी कम जाऊे लोक मैंने चलाचल करें। औषध दुकान निर्माण कार्य यात्री परिवहन सेवा विमान बंदर रेल स्टेशन और बस स्टैंड को जाऊा घरोई गाड़ी चलाचल करें। पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन इत्यादि खोला रहिबो। एलपीजी बंटन और डेलीवरी काम जमती आगु अलाउ करा सेमती रहिबो। माछ मांस अंडा परिबा ग्रोसरी एवं जो कुक्ड फूड होम डेलीवरी करा जाई परिबो। रेस्टोरेंट होटल स्विगी जोमाटो भाया जो संस्था अच्छा से होम डेलीवरी करें। किंतु सबू ए सबू जिनस सबुठी कोरोना जनित जो आमर नियमावली अच्छी कोविड प्रोटोकॉल अच्छी ताकू संपूर्ण भावे परिपालन करा जिवो एवं सेथिरे खिलाफ हेले खिलाफकारी विरुद्ध रे जो जिलापाल म्युनिसिपल प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन आवश्यक कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करेंगे।